अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको 9 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर रमज़ान के महीने में रोज़ा न रखें तो उनको कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि 9 लोगों को रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। अगर आप भी इन 9 लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि रमज़ान आने से पहले हर मुसलमान के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, रमज़ान शरीफ मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला का एक नायाब तोहफ़ा है। अगर आप भी इस बात को मानते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें। मेरे दोस्तों, याद रखें, हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो, जो अपने होश व हवास में हो, उस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। यानी कि उसके लिए रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखना ज़रूरी है। और कोई इनकी फजीलत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिना वजह रोज़ा छोड़ने वाला शख्स तो गुनहगार भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिनको रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। यानी कि अगर ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखें तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकते हैं। पहला नंबर में है बीमार आदमी। मेरे दोस्तों, सबसे पहला इंसान है बीमार आदमी। यानी कि ऐसा इंसान जो सख्त बीमार हो, ऐसे इंसान को रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा ना रखता है तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिनमें रोज़ा ना रखने की छूट है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर उन बीमारियों की बात नहीं हो रही है जो नॉर्मल लोगों में होती है। जैसे कि अगर किसी के घुटने में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया या किसी को सर्दी ज़ुकाम हो गया और उसने रोज़ा छोड़ दिया, ऐसा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना बिल्कुल ज़रूरी है। यहाँ पर बीमारी से मुराद उन बीमारियों से है जिनमें इंसान की जान जाने का ख़तरा होता है। अब आप ये सोचेंगे कि हमें इस बात का कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी में जान जाने का ख़तरा होता है। तो हम आपको बता दें कि इस बात का आपको ऐसा पता चलेगा अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे और अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी जान जाने का ख़तरा हो सकता है। या फिर डॉक्टर ये कह दे अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी और बढ़ सकती है। ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है। यानी कि छोटी मोटी बीमारियों में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। अब यहाँ पर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोज़े छोड़ दिए हैं तो ये याद रखें कि उसको बाद में रोज़ा रखना पड़ेगा जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। यानी कि जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसको छोड़े हुए रोज़ों को क़ज़ा करना होगा। अब किसी की बीमारी ऐसी है कि वो कभी ठीक ही नहीं हुई और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरे इतने रोज़े छूट गए हैं, वो उनका फ़िदिया अदा करें। और फ़िदिया ये है कि हर एक रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को 2 वक्त पेट भर कर खाना खिलाए। नंबर 2, मेरे दोस्तों, दूसरे नंबर पर है हामिला औरत, यानी कि प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों, जिस औरत के पेट में बच्चा हो, यानी कि जो हामिला हो, प्रेग्नेंट हो, अगर ऐसी औरत को और उसके बच्चे को जान जाने का ख़तरा हो तो ऐसी औरत भी रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती है। ऐसी औरतों को भी कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि ऐसी औरतों के लिए भी रोज़ा ना रखना जायज़ है। लेकिन याद रखें, ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोज़ों को बाद में रख ले। यानी कि जब उसकी सेहत तंदुरुस्त हो जाए तो उसको वो छोड़े हुए रोज़ों का क़ज़ा करना होगा। इसके अलावा अगर कोई औरत हामिला है, प्रेग्नेंट है और ऐसी औरत को कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे कि अगर वो रोज़ा रख लेती है तो उसको या उसके बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो ऐसी औरतों के लिए भी रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। नंबर 3, दूध पिलाने वाली औरत। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये दूध पिलाने वाली औरतें पहले हुआ करती थीं, जो किसी के बच्चे को पैसों के लिए अपने साथ में ले जाती थी और 2 से 2.5 साल तक दूसरे के बच्चों को अपना दूध पिलाती थी। यानी कि वो दूध पिलाने की ठेकेदारी लेती थी। ऐसी औरतों के लिए भी रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है, जो बच्चे को दूध पिलाती है। मगर ये सिलसिला आज के ज़माने में तो रहा नहीं। इसलिए अब जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और उसको कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे कि उसने अगर रोज़ा रखा तो उसके बच्चे को कोई नुकसान होगा, तो ऐसी औरत रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती है और उसको इसका कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसी औरतों को भी चाहिए कि बाद में
اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کر لے۔ نمبر 4 دوستو، چوتھا شخص وہ ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنے عمر کی آخری پڑاؤ میں پہنچ گیا ہے، یعنی کہ اپنی عمر کے بڑھاپے میں پہنچ گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اتنا زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو کہ وہ اپنی بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا اور وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا زیادہ کمزور ہو چکا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہ بچی ہو، تو ایسا شخص بھی اگر رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑ دینا جائز ہے۔ مگر یاد رکھیں، ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی فدیہ کا مسئلہ آتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا فدیہ ادا کرے، یعنی کسی غریب مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ نمبر 5 حیض نفاس والی عورت۔ دوستو، حیض و نفاس کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے۔ حیض کہتے ہیں جو عورت کے ہر مہینے مخصوص دن آتے ہیں، اور نفاس کہتے ہیں بچہ جننے کے بعد جو خون نکلتا ہے اسے۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یعنی کہ ان عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں، اس سے پہلے لوگ جو آپ کو بتائے گئے ہیں، اگر وہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ ہو جائے گا، مگر یہ حیض اور نفاس والی عورتیں ایسی ہیں جو اس حالت میں کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، یعنی کہ ان کا روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر یہ اس حالت میں روزہ رکھ لیتی ہیں تو ان کو سخت گناہ ہوگا، لیکن ہاں، جب ایسی عورت پاک صاف ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ بعد میں ان چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھ لے۔ نمبر 6 پاگل یا دیوانہ آدمی پر۔ دوستو، چھٹا آدمی وہ ہے جو پاگل ہو گیا ہو، یعنی کہ جس کا دماغ خراب ہو گیا ہو، جو اپنے آپے سے باہر ہو گیا ہو اور جو بہکی باتیں کرتا ہو، اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، تو ایسے انسان کے لیے بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یعنی کہ اگر ایسا پاگل آدمی بھی روزہ نہ رکھے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، مگر ایسے انسان کو بھی چاہیے کہ اگر بعد میں اس کا دماغ جب ٹھیک ہو جائے، جب وہ تندرست ہو جائے، تو چھوڑے ہوئے روزوں کا قضا کرے۔ نمبر 7 مسافر کا ہونا۔ دوستو، مسافر کہتے ہیں اس شخص کو جو سفر میں ہوتا ہے۔ ایسا شخص بھی اگر سفر کی حالت میں ہے تو وہ روزہ نہ رکھے تو اس کو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ مسافر کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ مگر اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ کیسا سفر؟ تو ہم آپ کو بتا دیں، جو سفر 42 کلومیٹر سے دور کا ہو اور کم سے کم 15 دنوں کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو، ایسے مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر پورا ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں، اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے، اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں روزہ تو رکھوں گا، میرا سفر تو آرام کا ہے، تو یاد رکھیں ایسا شخص بھی سفر کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا، اور بہتر بھی یہی ہے۔ اگر سفر آرام کا ہو تو روزہ رکھ لینا چاہیے، لیکن اگر نہ بھی رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 8 جس کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ دوستو، اگر کوئی شخص کسی کے پاس اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر آ جائے اور کہنے لگ جائے کہ تم نے روزہ رکھا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا یا پھر میں تمہیں مار دوں گا، اس طرح سے اگر کسی کی جان کا خطرہ آ جائے تو ایسی صورت میں انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی کہ جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اب اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے اس کے جو روزے چھوٹ رہے ہیں اس کو چاہیے کیول چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں رکھے، یعنی کہ ان کو قضا کر لے۔ نمبر 9 نابالغ بچہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ روزہ ہر اس انسان پر فرض ہے جو بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ نابالغ پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ لیکن کوئی بچہ اپنے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔